یا پھر جو گمراہ لوگوں میں شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ جو لوگ مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے، اور ان کے لیے عذاب مہین یعنی رسوا کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کے لیے جو بے قصور ہیں، جو بے قصور ایذا ان کو پہنچائی جاتی ہے، وہ اپنے اوپر بہت بڑے جھوٹ اور بہت عظیم بہتان کا وبال وہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم یہاں جمع ہیں توہین رسالت کے مرتکب ایک مجرم کی گرفتاری کا مطالبہ لے کر کے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک بدبخت نے، ایک بدزبان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور ایسی گندی زبان استعمال کی ہے جس کی اجازت کوئی مذہب نہیں دیتا، اور اس ذات کی سلسلے میں بدزبانی کی گئی ہے جس ذات پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تمام انسانوں کو بھی ان پر درود بھیجنے کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنتوں کی بارش ہوتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بکواس کر کے، ایسی ہرزہ سرائی کر کے یہ لوگ عزت حاصل کریں گے۔ خدا کی قسم، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، تمام طرح کی عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے سزاوار ہے جو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے جڑ جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے کٹتے ہیں، جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے تعلق سے گندی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ کبھی عزت کے سزاوار نہیں ہو سکتے، چاہے ان کے پاس کتنی طاقت کیوں نہ ہو، چاہے ان کے پشت پناہی کرنے والے کتنے شہزور کیوں نہ ہو۔ لیکن خدا کی قسم، جو اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کمثل العنکبوت، مکڑی کے جالوں کی مثال ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کون کہاں بچ سکتا ہے بتائیے۔ اے میرے مسلمانوں جو یہاں جمع ہیں، ہم اس درد و کرب کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اس ملعون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے تمام مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مردوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس وقت جو یہاں لوگ جمع ہیں، پوری دنیا کے مسلمان جنہوں نے اس واقعے سے معلومات حاصل کی ہیں، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ بتائیے ایسے شخص کی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر کسی طرح کی بھی عزت اور سربلندی حاصل نہیں کر سکتے، یہ دنیاوی زندگی کے چند روزہ سامان ہیں جس پر وہ اترائے ہوئے پھر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے، جو ان کو اول فول بکتا ہے، جو ان کے سلسلے میں بدزبانی کرتا ہے، وہ کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت ان کے سلسلے میں آنے والی ہے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ میں آپ تمام لوگوں کا یہاں پر استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جس شخص نے یہ بدزبانی کی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ السلام علیکم۔ تماموں سے گزارش ہے کہ ادھر اس طرف منتقل ہو جائیں آرام کے ساتھ۔ اس کے بعد میں مجلس اصلاح و تنظیم کے جنرل سیکریٹری جناب عبدالرقیب صاحب ایم جے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور استقبالیہ اور اس کی غرض و غائب پیش کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو کارروائی ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ انجام دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ کی اس عظیم ترین شخصیت اور مسلمانوں کی محبوب ترین شخصیت جنہیں قرآن کی زبان میں رحمت للعالمین یعنی اس پوری مانوتا، پوری انسانیت، ہیومینٹی کے لیے، پورے یونیورس کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔
ہمارے اسلام کی نظر میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے نبی کو اپنے ماں باپ سے اپنے والدین سے یہاں تک کہ دنیا کی تمام لوگوں سے اور اپنی اور اس سے بڑھ کر کے اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے اور نبی سے پیار نہ کرے. بہت ہی خوش نصیب ہیں اور خوش قسمت ہیں ہم لوگ جو اس وقت نبی کی محبت میں اور ہمارے نبی کے احترام میں ہم لوگ اس وقت یہاں پر جمع ہیں. اس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درود پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابھی کچھ دنوں پہلے ریاست اتر پردیش کے غازی آباد کے ایک شخص نے نرسلانند سرسوتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپمان کی جو جرات کی ہے اس کو ہم مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے. نہ صرف ہم مسلمان بلکہ ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا ہر امن پسند شہری اور ہر ہندوستان کا انصاف پسند شہری اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کے جو لوگ جو لا تفریق مذہب و ملت irrespective of caste, creed and religion ہندوستانی سماج جو امن اور انصاف چاہتے ہیں اور بھائی چارے کے ساتھ اس ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں جو ہزاروں سال سے یہاں کی جو گنگا جمنی تہذیب جو مذہبی رواداری کا جو پوری دنیا میں جس کی مثالیں رہنا چاہتے ہیں ہم ساتھ مل کر ایک مٹھی بن جائیں ایک مضبوط طاقت بن جائیں اور اگر ہم لوگ مضبوط طاقت نہیں بنیں گے اور اس طرح کے جو اس طرح کے پابندیوں کے خلاف اس طرح کے نفرتی لوگوں کے خلاف بھاشن وغیرہ دے کر کے ہندوستانی سماج کو کاٹنے کی جو کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف جب تک ہم لوگ ایک مٹھی بن کر کے آگے نہیں بڑھیں گے ہم لوگ متحد نہیں ہوں گے. یاد رکھیے کہ آنے والی ہندوستان کی آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی اور ہندوستان کو اگر پیچھے جائے گا تو اس کے ذمہ دار پورا ہندوستان ہوگا ہم سب ہوں گے. آخری بات میں اس وقت یہ کہنا چاہوں گا ہماری گزارش نہیں بلکہ ہمارا ڈیمانڈ ہے ہمارا مطالبہ ہے اب بہت ہو چکا اب بند کیجیے اس طرح کے جو پابندیوں کے آگ اگلنے والے اور زہر اگلنے والے لوگوں کی جو ہے آج سے اپنی روٹیاں آپ کب تک سینکیں گے اپنی روٹیاں اس آگ سے سینکنا بند کیجیے. انسانیت کے احترام کا تھوڑا سا پاس و لحاظ رکھیے اپنے فرض کو نبھانے کے لیے جس منصب پہ آپ بیٹھے اس منصب کو اس عہدے کو اس کی تھوڑی سی عزت اور لاج رکھیے. ہم ایک مومن ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں سینکڑوں اپنی جانیں سینکڑوں نہیں لاکھوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں جانیں اپنے نبی کے لیے ہم نچھاور کر سکتے ہیں لیکن اپنی نبی کا اپمان ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. اور آخر میں ہمارا اس آج کے اس پروگرام اور اس میمورنڈم کے ذریعے یہی ہمارا ڈیمانڈ ہوگا یہی ہمارا مطالبہ ہوگا کہ اس پاکندی اور اس ملعون کے خلاف جو یہ کی جو دھارا ہے NSA کی جو دھارا ہے اور ابھی ہمارے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اسپیچز کے لیے جو گائیڈ لائن جو بنائی گئی ہے عملی طور پر اس کو نافذ کیجیے. یہی مطالبہ ہے ہمارا یہی ہمارا ڈیمانڈ ہے. اللہ تعالیٰ آج اللہ تعالیٰ ہم لوگ ایک نیک مقصد سے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے اور ہندوستان کو ہم معاشی پیار و محبت کا گہوارہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار کو ہیں. اسی کے ساتھ میں اس کے بعد خطیب جامعہ اسلامیہ بھٹکل خطیب جامعہ مسجد و استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا عبدالعلیم صاحب خطیب ندوی سے گزارش کرتا ہوں
کہ وہ اس موقع پر اپنا کلیدی خطاب اور تاریخی خطاب پیش کریں۔ صلو علی نبینا صلو علی محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں، ابھی ہمارے سامنے ہمارے سیکریٹری صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مسئلہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا صرف مسلمانوں کو تکلیف دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا نہیں ہے، وہ تو انسانیت کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، تمام مذاہب کا دشمن ہے، وہ پورے ملک کا دشمن ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم میں سب سے بڑا مقام انسان کو دیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ کہا ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے دنیا کی ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ ساری دنیا انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، درخت ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، دنیا کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اتنا بڑا مقام انسان کو کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے، یہ اسلام نے دیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی جان کو پوری انسانیت کی جان کے برابر قرار دیا۔ کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جو شخص کسی انسان کو بے ضرورت بغیر کسی غلطی کے قتل کرتا ہے، وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری ہیومینٹی کا قاتل ہے۔ ایک آدمی کی انسان کی جان بچاتا ہے، وہ ایک آدمی کی جان نہیں بچاتا ہے۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیور پکا مسلمان، پرفیکٹ مسلمان وہ ہے کہ من سلم الناس بلسانہ ویدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ انسان کی اتنی عظمت ہے اسلام میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ایک انسان کی بہترین جو تعریف کی، ایک مسلمان کی جو بہترین مسلمان کی تعریف کی، وہ مسلمان جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا وہ مقام بلند کیا کہ اونچ نیچ جو طبقاتی نظام تھا، کاسٹ نظام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا، اور آپ نے خطبے میں اعلان کیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی ولا علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی ابیض الا بالتقوی۔ کہا کسی عرب کو کسی غیر عرب پر،
किसी गैर अरब को किसी अरब पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। अगर कोई मकाम है इंसान का तो अल्लाह से कनेक्शन की वजह से है। तो ये सारे इंसान बराबर कहा, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब कहा। सारी इंसानियत ये आदम की औलाद है, कोई बड़े बाप से कोई छोटे बाप से नहीं है, सब एक बाप की औलाद है, सब मिट्टी से बने हुए हैं। इतना बड़ा मकाम इंसान को हमारे और आपके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अब जो ऐसे पैगंबर की जो इंसान को आला मकाम पर फाइज करने वाला है, जो इंसान को सबसे बड़ा मकाम देने वाला है, उस पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है, वो पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं करता, वो पूरी इंसानियत की शान में गुस्ताखी करता है। वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, वो पूरी इंसानियत का दुश्मन है, पूरी दुनिया का दुश्मन है। तो ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने का मुतालबा करना ये सिर्फ मुसलमानों का हक नहीं है, पूरी इंसानियत का हक है। अगर कोई इसमें पीछे रहता है तो उसकी इंसानियत में कमी है, उसकी अक्ल में कमी है। तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात जो हमने कही कि नबी का दुश्मन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, वो तमाम मज़ाहिब का दुश्मन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितने भी धर्म की किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो तौरा है या बाइबल है या हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मज़ाहिब की जो धार्मिक पुस्तक है, वेद है, उपनिषद है, कुरान है, इन तमाम धार्मिक पुस्तक में हमारे और आपके प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया है, उनकी तारीफ की गई है, उनको आखिरी अवतार बताया गया है, अल्लाह का पैगंबर बताया गया है। तो जो तमाम किताबें जिसको अच्छा कहती है, तमाम धार्मिक पुस्तक जिसको पैगंबर कहती है, ऐसे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाला वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, वो हिंदुओं का भी दुश्मन है। वो वेद में जो अश्लू श्लोक है उसके भी खिलाफ कर रहा है, जो उपनिषद में लिखा हुआ है उसके भी खिलाफ कर रहा है, जो कुरान में लिखा गया है उसके भी खिलाफ कर रहा है। तो बताइए ऐसा शख्स क्या मुसलमानों का दुश्मन है या हिंदुओं का भी दुश्मन है, अपने मजहब का भी दुश्मन है? ऐसे शख्स को गिरफ्तार करवाना जैसे मुसलमानों की जिम्मेदारी है वैसे हिंदुओं की भी जिम्मेदारी है। तीसरी बात, ऐसा शख्स मुल्क का भी दुश्मन है। हमारा मुल्क सारे मजाहिब वालों इस मुल्क का कानून सारे धर्म वालों को एग्रीमेंट किया है, सारे धर्म वालों का एहतराम करता है, सारे धर्म वालों को अपने अपने धर्म पर अमल करने की इजाजत देता है। और इसी से इस मुल्क की तरक्की है, इसी से इस मुल्क में अमन होता है, इसी से इस मुल्क में भाईचारे रहती है, इसी में इस मुल्क की यूनिटी है। अगर कोई शख्स किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, किसी धार्मिक शख्स के खिलाफ बोलता है, किसी धर्मगुरु के खिलाफ बोलता है, उसकी वजह से यहाँ की कम्युनिटी आपस में लड़ पड़ती है, नफरत फैलाता है, तो वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, इस देश का दुश्मन है, इस मुल्क का दुश्मन है। उसकी वजह से यहाँ की तबकात में आपस में लड़ाइयाँ होती है, यहाँ की कम्युनिटी में नफरत पैदा होती है, यहाँ के अमन और शांति टूट जाती है। तो ऐसा शख्स मुल्क का भी दुश्मन है। ऐसे शख्स को गिरफ्तार करना ये मुल्क के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ की जो हुकूमत है, उसका काम क्या है? यहाँ की पब्लिक की सेवा करना है, यहाँ के मुल्क की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई यहाँ मुल्क को तोड़ने की कोशिश करता है, मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश करता है, उसको गिरफ्तार करना यहाँ की डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। उसके लिए एहतियात करने का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसके लिए रैली करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये तो होता ही है, उनका काम था, हुकूमत का काम था कि हमारे यहाँ जब होने से पहले ऐसे शख्स को गिरफ्तार करेंगे, ऐसे गिरफ्तार तक पहुंचा देंगे। खासतौर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी भाषण देने वालों को, हेट स्पीचेस करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए कहा है, उस पर बैन लगाया है। ऐसा शख्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कर रहा है, क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है? क्यों उसको पकड़ा नहीं जाता है? क्यों उसके खिलाफ वारंट जारी नहीं किया जाता है? अफसोस है, कोई मुसलमान करता है, बात करने से पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है। जो
ایسے لوگوں کے خلاف ریلی نکالتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے. کیا بات ہے, کیوں یہ ڈبل پالیسی کیوں ہے یہاں پر؟ تو اس لیے یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے, ایسا کرنا ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. چوتھی چیز, ہر مذہب کی اپنی آستھا ہوتی ہے, مذہب والوں کی اپنی بھاونائیں ہوتی ہے. یہاں کی جو میجارٹی ہے ان کی بھاوناؤں کا خیال رکھا جاتا ہے. یہاں کی سب سے بڑی عدالت نے سب سے بڑے ہندوستان کا جو مقدمہ تھا اس کا فیصلہ آستھا کی بنیاد پر کیا. یہاں کی عدالت نے بھاوناؤں کی وجہ سے کھانے پینے پر پابندیاں لگائی, اذان پر پابندی کی بات کی. کیا خالی میجارٹی کی بھاوناؤں کا خیال رکھا جائے گا, ان کے آستھا کا خیال رکھا جائے گا؟ مینارٹی کی کوئی آستھا نہیں ہے, ان کا کوئی رائٹس نہیں ہے, ان کی کوئی بھاونائیں نہیں ہے. جیسے میجارٹی کو اپنی آستھا کے خلاف کرنے پر تکلیف ہوتی ہے, ان کی بھاوناؤں کو تکلیف دینے پر تکلیف ہوتی ہے, ویسے یہاں کی جو مینارٹی ہے, یہاں کی جو مسلمان ہیں, یہاں کی جو سکھ ہیں, یہاں کی جو کرسچن ہیں, ان کی بھی اپنی بھاونائیں ہیں, ان کی بھی اپنی آستھائیں ہیں, ان کا بھی عقیدہ ہے, ان کے بھی جذبات ہیں. اس کے خلاف کرنے پر ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے سب کے ساتھ ایکویلٹی ہونی چاہیے. یہاں کا قانون سب کے ساتھ ایکویلٹی کرنے کی تعلیم دیتا ہے, ہمیں سب کے ساتھ ایکویلٹی کرنی چاہیے. آخری بات میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ اللہ کے رسول کی محبت میں یہاں جمع ہے, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ اللہ کے رسول کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن یاد رکھیے, اللہ کے رسول کی سچی محبت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آ جائے, ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں, ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہو. ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں, آپ کی سنتوں سے اپنی زندگی کو مزین کریں, اور اللہ کے رسول کی سیرت کو پوری دنیا میں ہم پھیلانے کی کوشش کریں. یہی اصل جواب ہے. احتجاج کر کے ختم ہو جائے گا معاملہ, اور یہاں جو ہم لوگ پابندیاں کر رہے ہیں اس کی بھی وقت ختم ہو جائے گا, لیکن یہ مسئلہ باقی رہے گا. اس کا جواب یہی ہے, ہماری پریکٹیکل لائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل ہوں, اور ہم آپ کی تعلیم کو گھر گھر تک ہمارے نان مسلم بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اگر یہ کریں گے تو یہ اللہ کے رسول کا جو ہم پر حق ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے, اور آج کے وقت کا جواب بھی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کے ڈپارٹمنٹ کا, یہاں کے ذمہ داروں کا, تنظیم والوں کا, کہ اتنی اچھی مجلس انہوں نے منعقد کی ہے. اور میں ریکویسٹ پل کے گزارش کروں گا ڈپارٹمنٹ والوں سے کہ آپ یہ میسج کو ہماری حکومت تک اور چیف جسٹس تک پہنچائیے. آپ کی ذمہ داری ہے, یہاں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے پاور میں رہیں گے, آپ کسی ایک کو سپورٹ نہیں دے کر سب کے ساتھ ایکویلٹی کریں گے, تب یہ ملک باقی رہے گا, تب یہ علاقہ باقی رہے گا, ورنہ پھر اللہ ہی حافظ ہے. بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کارور سے ہمارے ایس پی صاحب, ایڈیشنل ایس پی صاحب آئے ہوئے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ڈیسک میں آ جائے. اجے کمار اور ہماری میڈم AC میڈم بھی یہاں پہ آ رہی ہے. صلوا علی نبینا, صلوا علی محمد, صلوا علی نبینا, صلوا علی محمد. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے گستاخ نبی سن لے, اے گستاخ نبی سن لے, نام پیمبر زندہ ہے, سارا زمانہ شاہد ہے, ذکر ہے ان کا پائندہ. تو جو مزاحم ان کا ہوا مٹ جائے گا تیرا نشاں, تو جو مزاحم ان کا ہوا مٹ جائے گا تیرا نشاں. اونچی ہے آقا کی شان, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ. اس کے بعد میں کینیڈا میں بات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے محمد حسین کنی, بنگلور شانتا پرکاشن, اور اسی کے ساتھ سیکریٹری جماعت اسلامی ہند کرناٹکا, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر اپنا کلیدی خطاب پیش کریں.
ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದವರೇ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಮೇಲೆ ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಹಳ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ನಿಂದನಾರ್ಹವಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ ಆ ನೋವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ದುಃಖವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಒಂದು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ. ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಅದು ಮೈಕೆಲ್ ಹೆಚ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ಇರಬಹುದು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿರಬಹುದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಜಗತ್ತಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಬಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಹೇಳುವುದು, ವಮಾ ಅರ್ಸಲ್ನಾಕ ಇಲ್ಲಾ ರಹ್ಮತಲ್ ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅಂತ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಅವರ ಸಂದೇಶ, ಅವರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬದುಕು, ಅವರ ಆದರ್ಶ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅದು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಸಂದೇಶಗಳು, ಅವರ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್, ಅದು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಆ ಮೂಲಕ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸದೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಹಾಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯತೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೇನು? ಭಾರತೀಯತೆ ಅಂದರೇನು? ಭಾರತೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು. ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಂಬುದು ಈ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಈ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರೌಢ ಏನೆಂದರೆ ಈ ದೇಶ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ದೇಶ. 100 ಜಾತಿಗಳು, 10 ಧರ್ಮಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಭಾರತೀಯತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಆ ಮನುಷ್ಯ, ಆತ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯತೆಯ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಬಹಳ ಉದಾತ್ತವಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಇಂತಹ ನಿಂದನೆಗಳು, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಏನೆಂದರೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುವ ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಿಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಂತ ಮಾದರಿಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇನ್ನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬರಬಾರದು, ಯಾರ್ಯಾರಲಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು, ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನು, ಮಹಾಪುರುಷರುಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಾದರಿಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವ ವಿಷಯ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಂದಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಉದ್ರೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಉದ್ವೇಗ ಇದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ, ಆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಜನತೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿರಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಬಹಳ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇರಲಿ. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी हैं और तमाम इंसानियत के लिए भी एक दुआ मांगी है, और वो दुआ ये है कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को एक साथ हलाक न फरमा। तो जिसकी वजह से इस उम्मत पर जब भी अजाब आए हैं तो एक साथ अजाब, जिस तरीके से पहली उम्मतें बर्बाद हुई हैं उस तरीके से ये उम्मत बर्बाद नहीं हुई है। ये उम्मत पर अजाब अलग अलग करके अलग अलग जगह पर आते हैं, एक साथ इस उम्मत पर कहीं पर अजाब नहीं हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी उम्मत पर एहसान है और रहती दुनिया तक पूरे आलम के लिए ये एहसान रहेगा कि पूरी ये उम्मत एक साथ कहीं पर हलाक नहीं की जाएगी। इसके बाद मैं इसके कन्वीनर जनाब इमरान लंका साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एसी साहब के तवस्सुत से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो मेमोरेंडम पेश किया जाने वाला है वो मेमोरेंडम हमारे सामने पेश करें और साथ साथ अपने ख्यालात के इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Memorandum to D.Y. Chandrachud, Honorable Chief Justice of India, Supreme Court of India, New Delhi. Subject: need of effective judicial intervention to direct the concerned authorities to invoke stringent actions under laws like UAPA and National Security Act. Respected Sir, on 29 September 2024, Deepak Tyagi alias Yati Narasimhananda, speaking at an event in Dasna Temple, made a very highly objectionable remarks against Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These remarks are not only deeply hurting to millions of Muslims, but are in clear violations of law, instigating violence, disrupting communal harmony, inciting hatred and discrimination. It's a direct assault on the core values of our constitution, of secularism, of equality and fraternity. We strongly condemn the highly blasphemous remarks made by Yati Narasimhananda against Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A habitual hate monger, Narasimhananda has a long history of instigating violence, wanting to spread religious frenzy and disrupting communal harmony either at public events or through his viral videos on social media, which fuels the online hate ecosystem leading to hate crimes across India. Some of the documented incidents of hate speech recorded from Narasimhananda. In April 2021, he made a blasphemous remarks about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at a press conference in Delhi organized by Akhil Bharatiya Sant Parishad. FIRs under section 295A and 153A of Indian Penal Code were registered in various police stations. Number 2, in December 2021, during the
Dharma Sansad held in Haridwar, Uttar Kannada, Narsinganand infamously called for genocides of Muslims, leading to nationwide outrage. In January 2022, he was again arrested, this time on 2 separate charges. One case involved in derogatory remarks about women, referring to them as Rakhels, while the other related to yet another hate speech targeting Muslims. On April 2022, at a Hindu Mahapanchayat organized by Seva Foundation, Delhi, he proclaimed that if a Muslim became India's Prime Minister, 50% of Hindus would convert to Islam within 20 years, 40% would be killed, and the remaining 10% would have to give their women to Muslims. In April 2022, at yet another Dharma Sansad in Una, Himachal Pradesh, Narsimhanand declared that Islam jihad would endure the entire country, once again inciting Hindus to pick arms against Muslims. Narsimhananda described Indian President and Bharat Ratna Dr. Abdul Kalam as a jihadi. He made outrageous calls for demolition of all madrasas in India, including Aligarh Muslim University, a statement that was widely condemned. By mid-2023, Narsimhananda continued provocations caught the attention of India's Supreme Court, which issued a contempt notice against him for disparaging remarks about the judiciary and the Constitution, Indian Constitution. Yet, this notice did little to deter him. In October 2023, another FIR was lodged against him for making objectionable comments about Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. Days later, Mumra police in Thane, Maharashtra filed yet another case against him for his inflammatory statements about the ongoing Israel conflicts, where he uploaded a video with provocative content targeting Muslims. In February 2022, Narsimhananda submitted a written undertaking to the Sessions Court in Haridwar, promising not to indulge in further hate speech. However, he blatantly violated these conditions, delivering multiple offensive speeches in months that followed. In July 2022, police once again booked him against, this time for offensive comments about Mahatma Gandhi. Narsimhananda's inflammatory speeches targeting Muslims and women have led to multiple arrests over the years. However, these arrests have often failed to result in long-term legal consequences or deterrence. His ability to repeatedly evade serious legal actions stand in stark contrast to the individuals in India who have been swiftly arrested for far less offense, such as controversial social media posts or peaceful protests. The selective application of the law, often criticized by politically motivated, raises questions about the impartiality of the justice system under Prime Minister Modi's government, which has been accused of using UAPA to silence dissent, particularly from the minority community. Sir, despite the growing legal cases against Deepak Tyagi, continues to spread hate and incite violence with little consequences. His repeated violations of bail conditions as well as blatant disregard for the legal and moral norms have raised questions about the state of law enforcement in India. The failure of law enforcement agencies to take stringent actions under the laws like UAPA or the National Security Act. In October 2002, a top bench of the Supreme Court, headed by Justice K.M. Joseph, had ruled that it was tragic that we have reduced religion to in the 21st century, and a climate of hate prevails in India. The Honorable Supreme Court has expressed concerns over growing incidents of hate speech in the country and has directed the government and the police authorities to come down heavily on the crimes of hate speech. Sir, we urge you to take suo motu notice of contempt, ensuring accountability for the inaction of the state, and take decisive steps to prevent the inducement of hate speech, preserving public order and peace, and we request you to take immediate appropriate actions in this regard, and direct the concerned authorities to invoke stringent actions under law like the Unlawful Activities Prevention Act and the National Security Act to prevent them from further hate speeches in India. ये मेमोरेंडम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भेजा जा रहा है
उसके साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट को भी और चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और होम मिनिस्टर जी परमेश्वर को भी भेजा जा रहा है। इस मेमोरेंडम के द्वारा हम हुकूमत से, खास करके हुकूमत कर्नाटका से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से यूएपीए का कानून मासूमों के खिलाफ, जर्नलिस्टों के खिलाफ या फिर एससी एसटी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और मिसयूज किया जा रहा है, और इन जैसे यति नरसिम्हानंदा के खिलाफ बार बार एफआईआर होने के बावजूद, कमोपेश पिछले 4 सालों में 20 से 25 एफआईआर होने के बावजूद और 8 से 10 बार इनको अरेस्ट करने के बावजूद इन पे एनएसए का कानून या फिर यूएपीए का कानून नहीं लगाया जा रहा है। इस कानून की सिलेक्टिव एप्लीकेशन माइनॉरिटी, दलित और एससी एसटी और न्यूज़पेपरों के, प्रेस वालों के खिलाफ इस्तेमाल करके हुकूमत हिंद ये कहना चाह रही है कि अपने खिलाफ आ रहे डिसेंटिंग वॉइस को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करके, और जो लोग इस तरह के दरिंदे नरसिंहानंद के खिलाफ इस तरह का कानून न इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को एक कम्युनल माहौल बनाने के लिए इस दरिंदे ने कितनी बार हिंदुस्तान की आवाम के सामने, सोशल मीडिया के सामने जिस तरह के पोस्ट किए हैं। हमारा इस मेमोरेंडम के जरिए हुकूमत हिंद और खास करके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से ये अपील है कि सुओ मोटो इस पर एनएसए और यूएपीए का कानून लगा करके इनको कड़ी से कड़ी सजा होकर इनके बेल कंडीशंस कैंसिल होकर के इनको जेल में रखने की हम सबकी मुतालबा आज हम लोग ये मेमोरेंडम असिस्टेंट कमिश्नर के तवस्सुक से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कबल इसके कि मेमोरेंडम हवाले हो, हम चाहेंगे कि भटकल आपके सामने कुछ बातें कहेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। उसके बाद मेमोरेंडम दिया जाएगा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। आप सबका यहाँ जमा होना बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमा हुए हैं, ये खड़ा होना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कितनी रातों की नींदें और कितनी दिन की कुर्बानियों के बाद ये दीन हम तक पहुँचा है। उन कुर्बानियों को हम हमारे सामने लाएं। कल का पूरा दिन हमारे पास है, उन पूरे दिन में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लागू करने की कोशिश करें, उस नॉलेज को फिर से हासिल करने की कोशिश करें, दोबारा हासिल करने की कोशिश करें, और उसको इसके बाद, आज के दिन के बाद अज़ाइम करें कि जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं थी, चेहरे पर कोई चीज़ नहीं थी तो हम उसको लाने की कोशिश करेंगे, घर में कोई चीज़ नहीं थी हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आज का जमा होना एक तो गिरफ्तारी का मुतालबा है और दूसरी तरफ इसका भी हमसे मुतालबा कर रहा है कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कितना अमल किया और कितने अमल करने की ज़रूरत है। आज से हम अमल करने की कोशिश करें और इसका हमारे सामने आज का दिन हो और उसके बाद से हमारी ज़िंदगी में एक निखार आए, एक तब्दीली आए। मैं गुजारिश करता हूँ सदर मजलिस इस्लाह व तंजीम भटकल जनाब इनायतुल्लाह साहब शाहबंदरी से इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन और हमारे यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर मैडम और हमारे एडिशनल एसपी कारवा से आए हुए हैं और हमारे डीएसपी साहब और पत्रकार मित्रों, और बहुत अच्छी तादाद से हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हम क्यों जमा हुए आपको सब मालूम हो गया। मौलाना ने भी अच्छी तकरीर की। हमारे मोहम्मद कुन्नी साहब मंगलू से आए थे, वो भी कन्नड़ी ज़बान में अच्छी बोले आपको हमारा मकसद क्या है उन्होंने कहा, और हमारे जनरल सेक्रेटरी भी पूरी बात और मेमोरेंडम में पूरी बात आई है। मुझे बात करने का कुछ यहाँ पे मतलब छोड़ा नहीं कोई। बहरहाल मैं एक जिम्मेदार हूँ, मेरे नेतृत्व में आज जो यहाँ पे रैली की थी, हम लोग यहाँ पे मेहरबानी करने का था। हम लोग हमारे आदमियों को समझाया, जुलूस जलसे नहीं चाहिए हमको। हम लोग यहाँ पे जमा होकर आज मेमोरेंडम देंगे इंशाल्लाह। हमारे को उम्मीद है सरकार से, हमारे अधिकारी से हमको उम्मीद है ये हमारा मेमोरेंडम ऊपर तक चले जाएगा, चीफ जस्टिस के पास पहुँच जाएगा। मैं आपसे आमंत्रित करता हूँ, ये जो नरसिम्हा जो नंद
जो गुस्ताख रसूल की है उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा होता नहीं। हम इसीलिए जमा हुए, ये रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं है, मुसलमानों की नहीं, पूरी दुनिया की है, पूरे जगत के लिए है वो, और यहाँ पे नहीं पूरे वर्ल्ड में ये मामला हो रहा है। हमने एसपी साहब से बात किया तो उन्होंने कहा मेरे को आप वहाँ गए, मगर वो लोग फिर ये करें आप लोग एहतिजाज मत करो। बहरहाल आप अच्छी तादाद से भटकल से मुंडेश्वर से सब लोग जमा है। मैं पूरे की जिम्मेदार के यहाँ जितने सदस्य साहब आए हुए मैं सबको भी तंजीम की तरफ से मैं अभिनंदन देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में हमारे कारोबार से पूरी मीडिया टीम यहाँ पे आई हुई है। क्यों आई है? पूरे कर्नाटक के लिए हमारा मैसेज जाना चाहिए और हम लोग इंशाल्लाह कल हमारा बंद है वो भी पीसफुली, किसके ऊपर जबरदस्ती नहीं है, हम लोग वारंटीली अपने देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको इतनी इच्छा है तो अपने खुद से आप बंद कीजिए। हम फोर्स नहीं करेंगे, हमारा कोई कार्यकर्ता कोई दुकान में नहीं जाएगा इंशाल्लाह। हमने डिपार्टमेंट को कहा है हम बंद हमारा आवाज है, मगर आप लोग अपनी इच्छा से करने का, हमारा कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई भी हमारा भाई हिंदू मुस्लिम जो भी भाई है परवाज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसको भी नाकाल हुआ है, जिसको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपना गुस्सा का एक दिन का हम इजहार करेंगे इंशाल्लाह। एक लोग करेंगे ना आप कल लोग सब बंद करेंगे, किसी का जबरदस्ती नहीं है। कोई अगर एफआईआर नहीं हो जाएगा, मैं यही पहली बार कहता हूँ। बहरहाल आप लोग यहाँ पे तादाद में आए हुए, मैं आपसे हमारे खरवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए मैडम को, मैं डीसी मैडम से भी बात किया था, उनको भी यहाँ पे आज बुलाए थे हम। वहाँ पे बेंगलुरु से टूरिज्म चीफ सेक्रेटरी आए हुए हैं, एसपी साहब भी आने वाले थे। मैंने कहा अगर आप नहीं आएंगे तो हम लोग यहाँ से कारवार जाएंगे, कारवार चलो, पूरे जिले के लोग कारवार जाएंगे बोल के हमने एसी को कहा, डीसी मैडम को। बहरहाल मेरा कहने का मतलब है ये यहाँ तक नहीं रुका तो इंशाल्लाह आइंदा पूरे जिले कारवार उत्तर कन्नड़ जिले के लोग कारवार चलो बोल के हम लोग कारवार का अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। वैसी नौबत नहीं आएंगी। हमारी गवर्नमेंट है इधर, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उलमा साहब, हमारे पूरे जिम्मेदार मुख्यमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। हमारे कारवार के एसपी भी अच्छे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सुबह में हम लोग एक पुलिस कंप्लेंट हुआ वो नंदाशक के ऊपर, उसके ऊपर एफआईआर भी हो गया। अभी आज सुबह में एफआईआर हो गया, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। हमारी कार्रवाई शुरू है अभी इंशाल्लाह हम मेमोरेंडम देंगे, मैडम आपके सामने बात करेंगी, फिर बाद में मीडिया से हम प्रेस मीट करेंगे। आपका फिर एक बार तहे दिल से पूरे आवाम को मजलिस तंजीम की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकबीर तकबीर तकबीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ಸೊ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ DYSP ಅವರು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ DC ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ SP ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಮೊರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಮೊರ್ಯಾಂಡಮ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಹಾನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, Shri D.Y. Chandrachud sir, as early as possible via proper channel. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thanks, madam.